ब्रह्मादि देवता माने माया सुरभि वसुमाता को सांगे धरी नारायण निकट में पहुँची थिले। रावण अत्याचार रक्षा पाइबा पई माया सुरभि रूप धारिणी वसुमाता को धरी नारायण को खोजिया पाई लगिले। ताले पापर भारा बढ़िले सही न परिवार गोटे माँ हूँ मोर गोमाता गावह विश्वस्य मातरः गाई होउचंती समग्र विश्वर माँ। आजी आमे हिंदू आमे सनातनी आमे पंचामृत पंचगव्य गोमୟରେ घर लिपिकिरी मान बसौचु लक्ष्मी पूजा करुचु राखी पुनेरे गोमाता को पूजा करुचु। हेले आजी राति पाहिले धरणी बक्षरे केते हजार लिटर गो रक्त पड़ुची सेतिपाई दायी किए? मनुष्य एते पापी हो गला गोटे विशाल ट्रक को तेल टैंकर थोई से टैंकर पछपट कणा करी गाई गुड़ाक भर्ती करी नौथले अनाइबा धरा पड़े बाहर को तेल टैंकर भितर गोमाता। अल्प दिन तले तो आपणकर ये केन्दुझर जिला आमर जाजपुर जिलू हिंदू माने धरा पड़ती जो माने गो चलाण करुचंती माँ माने प्रिय सज्जन मान ये हूँ घटगाँ माँ तारिणी पीठ जगत तारिणी माँ। आपण माने गो संपदर सुरक्षा पाई कार्य करंतु। गाईटी जो आपण घरे रहिला पिला जन्म कला क्षीर दला आपण घरे स्त्री लोकटे पिला जन्म करछि भगवान ता छाती रे क्षीर देई नांती पिला खाइबो कोन से गाईर क्षीर। वृद्ध शाशु ससुर बापा माँ गाईर क्षीर खाइबे क्षीर दही छेना करी केते कोन सुगार कल छटा पिला जन्म कला से गाई बुढ़ हो गला परे मनीष से बुढ़ी गाई हरा बलदटा को भाविला एटा को कामर नुहे कौन से की डाकी से हरा बलदटा को टंका 500 बिकी दौरान मान आ कौन से हरा बलद बंध्या गोमाता को नहीं जाऊँगी ताकू काटिकी खाऊँगी। एक कथा कहीकि लाभ कौन आपण मैंने जानती किंतु बड़ कथाटे कहबी जो हिंदू सनातनी परिवार रु कौन से हाथ को गोमाता बिक्री होइछि बा आगो को बिकिया पाई के मनस्थ करुथा ध्यान से मन रख से गाईर पघा बिक्री हो गला परे कौन से निजे बांधिकी निए ना जो असली कौन से तो बाद ये पकड़ा खोल दे मातु धरे दे हाँ नहीं ऐसे हाँ माइला आप के लक्ष्य कर कहीं से कहे से मैंने पैसा मिलगला कौन से कहे दे तो पकड़ा बांध दे मत हाथ को धर हाथ को केड़े चक्रांत कर कौन से मैंने देखु से पघाटी खोली धरे देवे तो सबू जाक पाप तोर मुंडे पशिगला और से गाईटा घोषाड़ी नौ सी पछुक निश्चित चाहिए परीक्षा कर देखो आज्ञा ठीक टी हुलहुली पका विज्ञान सम्मत कथा कौन से तुम घर हरा गाई बाछुरी टाणी नेला बेले से गाई पछुकू थरे बुलिकी चाहिए किंबा किछि बाट गला परे टिके परिश्रा करदब गोबर टिके पकई पड़े
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଠି ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋମାତାର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲିଯିବେ ଗାଈ ତ ଗଲା ଗଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘର ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସଂସାରରେ କୌଣସି ବାବାଜୀ ଡେଉଁରିଆ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେବ। ମନଟା ବେଶୀ ହେବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ଭଳିଆ କଜିଆ କରୁଥିବେ। ଗୋମାତାର ଅଭିଶାପ, ଆଉ ଅଭିଶାପଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟା ଗୋମାତା, ହଡ଼ା ବଳଦ, ଜନ୍ମ କରିପାରୁନଥିବା ଗୋମାତା, ଏ 3 ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିଲେ କଂସେଇ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି, ଭାବିବେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବୋଧେ କେହି ମାରିବେନି, ଆକୁ ନେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଯଦି କାହାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଭଲ କି ତା ଭିତରେ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଈ ପୋଷି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗାଈଟା ଫଳ ଯାଇଛି, 6 ମାସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈଟା ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ମୁଁ ମାଇ ବାଛୁରୀ ରଖିବି, ଗାଈଟା ନେଇଯା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କଣ୍ଡିସନରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା କମେଇକି 40-45,000 ଦେଇ ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ନେଇଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭାତକୁ ପଠାଇଦେବି, ଦେଖିବେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ, ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ତୁମେ ହେଇଥାଅ, ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 7 ଦିନ ଆଉ ଘରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତମ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈଟାକୁ ଯେମିତି ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି କଂସେଇ ପଲ, ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ପେଟରେ ଛୁଆ ସିଧା ଟ୍ରକରେ ଯିବ କଂସେଇ ଖାନାକୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁମ୍ବ ମଝିରେ ଠିଆ କରିଦେବ, 4 ଗୋଡ଼କୁ 4ଟା କ୍ଲାମ୍ପ ଆସି ମାରି ବସିବ, ସିଧା ତାକୁ ଟେକିଦେବ ଯେ ଗାଈଟା ତଳମୁହାଁ, ଉପରକୁ 4ଟା ଗୋଡ଼, ତଳକୁ ମୋର କଟା ହେଇନଥିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଯେମିତି ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଧରିଥିବ, ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈର ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଚିପି ଦେଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି, ଟକଟକ ଗରମ ପାଣି ତା ପେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଯିବେ। ମା ଶୁଣିଥା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତ ପରିବାର ଆଉ ଏ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଗରମ ପାଣି ପଶିଗଲା ପରେ ଗୋମାତା ପେଟରେ ଥିବା କଅଁଳା ଛୁଆଟା ମରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ଜିଭ କାଢ଼ିକିରି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥିବ, ନିଜେ କାମୁଡ଼ିକି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆଉ ତା ଚମଡ଼ାଟା ଫୁଲିଯିବ। ଏଇ ବକଟେ ବକଟେ ଛୁଆ 15-20 ବର୍ଷର ସେ କଂସେଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଛୁରୀ ଦିହରେ କାଟିଦେବେ। ଗାଈ ଚମଡ଼ା ଖସିଗଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ, ତା ପେଟରୁ କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଆସ୍ତେ କରି କାଢ଼ି ନେବେ, ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେହରେ ସିଝା ହେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 4 ପିସ୍ ଏଡ଼େ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆମେରିକା ଚାଲାଣି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଦାମ ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 1,46,000 ଟଙ୍କା। କଅଁଳା ବାଛୁରୀ 4 ପିସ୍। ତାପରେ ଗାଈର ରକ୍ତ କାଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖିପାରିବାକୁ ସହିପାରିବେ? ତେଣୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ଗାବହ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତର। ଆଜି ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ କଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗୋରକ୍ତ, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଗୋରକ୍ତ, ମହାନଦୀରେ ଗୋମାତାର ରକ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ମା ଏସି ଖରାପ ହେଇଯିବ। 2026 ମସିହା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, 2026 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ କାହାରି ଏସି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଠୋ ହୋଇ ଫାଟିଯିବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏସିରେ ଲଗେଇ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇବେ ନାହିଁ।
सूर्य किरण उत्ताप बढ़ीगला सूर्य किरण को कंट्रोल कला वाला होचंती समग्र विश्व रे गोमाता गोमाता जेते नष्ट हो जीवा ऊपर प्रचंड सूर्य किरण तल गुड़ाक सरकार करदे कौन कि चटाण कंक्रीट कंक्रीट सूर्य किरण को ना माटी नेला ना कंक्रीट नब तलू उत्ताप बढ़ ऊपर उत्ताप ताको ग्रहण करने लोक गोटे शक्ति गोमाता गोमाता जदि पदरे ठिया ना अस्तु भगवान रामंकर अवतार पाई गोमाता रूपी धरणी कृष्णावतार पाई गोमाता रूपी धरणी कौन रावण अत्याचार तार हला नासारु रुधिर बही जाउछि कांदी कहे गोदे भगवान दुई हाथ रे कैवर्तर मथा उपरे हाथ रखिले गोटे गोड़ टेकिले गोड़ को भल कि धोइला कहला से पणत कानी उपरे गोड़ को धुआ लगे कि